ইতারা হাদিস পরে তো হইলে জানো না, আজ জামাল হুজুর তুফসাল্লাহ কাদের শাহ তুফসাল্লাহ এ আন ফুলান ইবনে ফুলান 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 आर उस्ताद कहते बाबा ठहरिए, ये बहुत बड़ा मोतबर हदीस है, इसमें मज़हबाना अख्तलाफ है, तर्जुमा के साथ साथ आइम्मा इकराम का अख्तलाफ भी छुड़ाना पड़ेगा। आर उग्गा हदीस एक घंटा फले दी और इन मतन फर देते नाम दी दे दौरे हदीस दौर माने दूर मेरी दौरा इवन नाम दौरा इवन नाम की ए वाबिर फन्ना नाम दौरा आरा दौरे हदीस हुई आरा हदीस दर्स हदीस ठीक ना क्या हो जी दर्स तदरीस उड़ा आरा जुबान शुद्ध थोड़ा जुबान और शुद्ध बड़ा अयुन क्या होई तुमसे इधर कामल आदिन जो फरा मुफ्ती लेखी बेल्लाई एक साफ फेंका फरो दे फेंका ना ओन खवो दी फुसी भी खवो पिक्चर टानी भी खवो सब मटानी भी डिलिया खवो कलाई दी भी खवो बात दी भी अदलाड़े मौदा नहीं बेगन मुफ्ती अड़े मौदा से को नहीं सटीक माने इनर ग्रॉक रशा वजद ना है खुदा नहीं साइजे अल्लाह महबूब रसूल पाक साहिब लौलाक ओरस गुल्लू नबीरुर सिद्दीक আকবর গজ্জে এতাল্লাহ খুনদিন গজ্জি সাইদিনুদ্দিন হুজুর খুনদিন তা সাইদিন এখন আর তাসনা নেই সালিশি এখন সাইদিনে সাইদিনুদ্দিন মাওলানা হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা খলিফাতুর রাসূল বরাবর 1000 রোরে উৎসব গজ্জি অগণিয়ত লক্ষ লক্ষ মাইশুর খানা মেজবানির ব্যবস্থা তো বারতুন মুসাফির হল সিদে ইতারা তো কন্য পারিন কিল্লে বুঝি তো খলিফাতুর রাসূল সাল্লাল্লাহু হুজুর আবু বকর শাহ অনাজিন কিতে লাগুন দে সাইয়েদনা সিদ্দিক আকবর জবাব দে আল ইয়াউমা উরসুন নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি সাল্লাম আজ সাইদিনের দিন আই আল্লাহর মাহবুব আজ আল্লাহর মাহবুব নবীর ওরস গরি দে তাহলে ওরস নবী এগোচ্ছে না সাহাবা এগোচ্ছে না করে তো তুই কি ওরসের গোস্ত রসুরের গোস্ত কর ও দেখুন এই সময় সুযোগ করে ভিডিও শেয়ার করে দিবেন।